अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मानसून की तरह पीटीआई के लिए इलेक्शन जीतने का मौसम कुछ दिखाई दे रहा है। कश्मीर के बाद कल सियालकोट के अंदर भी उन्होंने बाई इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है। कश्मीर के इलेक्शन को आज 5वां दिन था और पीटीआई जो है जिसने वहां पे तकरीबन 26 सीटें जो है वो हासिल की हैं, वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के ऊपर काम कर रही है। आज वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनकी मुलाकातें हुई हैं, उनके साथ गुफ्त शनीद हो रही है, लेकिन अभी फैसला होना बाकी है कि नेक्स्ट वज़ीर आज़म जो है आज़ाद कश्मीर का वो कौन होगा पीटीआई की जानिब से। ताहम जो धांधली के इल्ज़ामात हैं रवायती एतबार से अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो इलेक्शंस होते रहे और इवन एजेके के अंदर भी जो हारी हुई जमातें होती हैं, जो शिकस्त खुर्दा जमातें होती है, जो नाकाम होती हैं, वो जीतने वाली जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं कि उन्होंने धांधली के जरिए ये इलेक्शन जो है वो चोरी किया है या ये मैंडेट जो है वो हासिल किया है। अपोजिशन के लोग क्या कह रहे हैं, मुलाहिजा फरमाइए। रियासत के इदारे इलेक्शन के अमल में मुलव्वस होंगे और पैसे की लेन देन में और लोगों को बनाने या ना बनाने में मुलव्वस होंगे तो फिर इलेक्शन में क्या रह गया? फिर वोट की इज्जत देने का मामला कहां पर गया? इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करने का जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत को ठहराता हूँ, वफाकी हुकूमत को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये मुतालबा करता हूँ कि जहां जहां से भी ये कंप्लेंट आई वो बिल्कुल गैर जानबदाराना तहकीक की जाए। इतना ही नहीं था, जो फारूक हैदर साहब फॉर्मर जो पीएमएलएन के पिछले इलेक्शंस के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने यहां तक कह दिया कि कश्मीरी जो है वो एक गुलामाना सोच रखने वाली कौम है। यानी पूरी की पूरी कौम के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो एक गुलामी की वजह से ये इंतखाबात के अंदर जो मैंडेट पीटीआई को मिला है ये वजह ये है। क्या कहा उन्होंने, देखिए। ऐसा है, ये कश्मीर जो है ना ये कोई 250 साल से गुलामी में है। वो पहले मुगलों की गुलामी में गया, फिर ये उसकी पठानों की गुलामी में गया, फिर सिखों की गुलामी में गया, फिर डोगरों की गुलामी में गया। तो आजाद कश्मीर है, उस कश्मीर से अभी गुलामाना सोच निकली नहीं है। तो ये जो इलेक्शन है ये इसका आकाश से प्रकाशी करता है। ये एक कंफ्यूज किस्म की आपको जो है रिएक्शन दिखाई देता है। एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को, इदारों को, और साथ ही साथ अवाम के ऊपर भी आप ये कहते हैं कि अवाम जो है उनकी चूंकि गुलामाना सोच है, लिहाजा ये वजह थी कि पीएमएलएन जो है उसको शिकस्त हुई है। इसमें जो वफाकी हुकूमत है उसके मुख्तलिफ वज़रा जो हैं, मुख्तलिफ जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने इसके रद्द अमल में अपना जवाब दिया। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। कश्मीर के जो वजीर आजम हैं वो रो रो के बता रहे हैं कि जी मैं जो कि इलेक्शन हार गया हूँ तो धांधली हुई है। अब आप मुझे बताइए, आपकी अपनी हुकूमत, आपका अपना लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद आप इलेक्शन हार जाएं तो फिर आप कहें कि धांधली हुई है, तो अब इसका क्या हल है? नाज़रीन, दो इसके पहलू हैं। एक पहलू तो इलेक्शन के अंदर जो धांधली के इल्जामात होते हैं वो पहलू है आज के प्रोग्राम के अंदर जो हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा पहलू ये है कि अगर पीटीआई की 3 साला कारकर्दगी को यहाँ पे अगर हम उसका जायजा लें पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है नुकात के ऊपर डिस्कशन की जा सकती हैं, जो पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है, लेकिन एक जो कॉमन एलिमेंट है जिसको इवन हुकूमत भी, बल्कि वजीर आजम कई मरतबा इस चीज को तस्लीम कर चुके हैं कि मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई है, और जाहिर है उसके असरात एजेके के अंदर भी हैं, जीबी के अंदर भी हैं। तो फिर क्या वजह है कि पीटीआई को अवाम ने महंगाई होने के बावजूद जो है वो इस इलेक्शन के अंदर वोट दिया, और सियालकोट के अंदर भी वोट दिया। कुछ में आपको पिछले 3 जो इलेक्शन हुए एजेके के, उस हवाले से थोड़ी सी आपको मैं याद दहानी के लिए बता दूं कि 2016 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसमें पीएमएलएन की 31 सीटें थी, पीपल्स पार्टी की 3 थी, एमसी की 3 थी और पीटीआई की 2 सीटें थी। 11 के इलेक्शन के अंदर हम अगर चले जाते हैं तो 2000 पीपल्स पार्टी की 2011 के अंदर जो इलेक्शन हुए एजेके के, पीपल्स पार्टी की 21 सीटें थी, पीएमएलएन की 10 सीटें थी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एमसी की 4 सीटें थी। उससे भी पीछे हम चले जाएं 2006 के अंदर, उस वक्त वहां पे
MC की यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 33 सीटें थी, पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 7 सीटें थी, MQM की 2 सीटें थी और आज़ाद जो थे वो 6 थे। सो आपको एक पैटर्न दिखाई देता है कि मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज जो हैं मुख्तलिफ अदवार के अंदर जीती नहीं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो अगर आपको 2006 में देखें तो यहाँ पे जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी या काफली की हुकूमत थी, 11 में पीपल्स पार्टी की यहाँ पे हुकूमत थी, उन्होंने हुकूमत बनाई, 16 में नून लीग की थी, उन्होंने हुकूमत बनाई, और अब जो है PTI की यहाँ पे हुकूमत है। तो PTI जो है वो हुकूमत फॉर्मेशन में जा रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं, जनाब कादर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं, और अली गौर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ इफ्तिखार शिराजी साहब हैं, आप हेड हैं डॉन न्यूज़ के इस्लामाबाद में और तजियाकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं। चारों मानों को खुशामदीद कहते हैं जी। अली गौर साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं कि क्या वजह है कि अभी तक नून लीग जो है वो मीटिंग्स भी हो रही हैं, उसमें राजा फारूक हैदर साहब और आपके जो मरकजी रहनुमा हैं वो इसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि वो एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद के अंदर या कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर। ये क्या वजह है कि जब पार्टियां जीत जाती हैं तो वो कहती हैं फेयर इलेक्शन हुए हैं, जब हार जाती हैं तो कहती हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है? प्लीज। ये है कि ऐसी बात नहीं है कि पार्टियां हार जाए तो हर दफा धांधली की बात करती है। 2018 के जो इलेक्शन थे ये पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई धांधली ज़दा इलेक्शन थे और इनका कंपैरिजन जो है वो बाकी इलेक्शंस के साथ नहीं किया जा सकता। और बिलखसूस जो 2000 आई थिंक 3 में इलेक्शन हुए थे जब परवेज मुशर्रफ का कू हुआ था और उसके बाद हुए थे, उसके बाद अगर कोई बहुत ज्यादा रिग्ड इलेक्शन हुए हैं तो वो 2018 के पाकिस्तान के इलेक्शन थे। फिर इसके बाद चले कश्मीर के इलेक्शन की तरफ आ जाते हैं। ये वो तमाम इलेक्शन हैं। कश्मीर में तो बिल्कुल टोटली सिलेक्शन हुई है, इधर तो बिल्कुल इलेक्शन अगर कहना बड़ी ज्यादती है कि इधर अगर हम ये कहें कि इधर इलेक्शन हुआ है। और अच्छा अली साहब, माजरत के साथ 2000 मैंने जो 2016 में भी फिर सिलेक्शन हुई थी जब आप लोगों को 31 सीटें मिली थी। देखिए, मैंने आपको इन इलेक्शन का हवाला दिया है। जिस वक्त 2013 में पाकिस्तान के इलेक्शन हुए और जिस वक्त 2016 के कश्मीर के इलेक्शन हुए थे, उस वक्त वो अवामिल जिन्होंने के इलेक्शंस के ऊपर असर अंदाज होते हैं सिस्टम के, वो उस वक्त अपनी पॉलिसी के तहत बाद औकात वो बैकफुट पे चले जाते हैं। मैं इलेक्शन से हट के मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेशुमार अभी जजमेंट्स देखी है। आपने जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस सिद्दीकी, हत्ता के जजमेंट्स तो वो नैब के बारे में थी। फिर आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जब ये डस्का वाला इलेक्शन चुराया गया तो उसमें आपने उनकी जजमेंट्स देखी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आपने जजमेंट्स देखी। तो ये हमारी बदकिस्मती है। देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर इलेक्शंस को हम बार इसी तरह से सिस्टम को सोपदार करेंगे तो आज आप देख लें कि पाकिस्तान मुआशी इंतशार और सियासी इंतशार में किस सतह पर हम पहुंच चुके हैं। आया ये सिस्टम लाने के बाद हमने कोई कामयाबी हासिल की? हमारा मुल्क मुआशी तौर पर संभल गया, हमारा मुल्क सियासी तौर पर संभल गया। रोज बरोज हम पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि जो हुकूमती मशीनरी है उसके दरमियान खलीज और सफर बढ़ता जा रहा है। यही तो वजह है कि जब हम नारा लगाते हैं कि वोट को इज्जत दो, हमारा क्या मुतालबा है? हमारा बड़ा सिंपल मुतालबा है कि पाकिस्तान को कानून और आइन के मुताबिक चलने दिया जाए। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि PTI ने धांधली कर ली, मकसद ये है कि PTI जो है वो दूसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर वो लोग आते हैं जो इस सिस्टम पर वाकई ही असरअंदाज होते हैं, जो इस सिस्टम को तोड़ते और बनाते हैं। यानी PTI को आपने
एक्सक्यूज दे दिया, यानी पीटीआई को डायरेक्टली आप लोग मुर्द इल्जाम नहीं ठहराते। मैं शराई साहब आपकी तरफ आऊंगा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आर्गुमेंट है अली साहब का, अली बलोच साहब को, पूरा नैरेटिव जो पीएमएलएन का है, डू यू थिंक कि दैट इज एक्सेप्टेबल? और ये जो मैंने पूरी सिर्फ तीन इलेक्शंस का हवाला इसलिए दिया है कि ताकि मतलब जितनी भी पिछले गवर्नमेंट्स बनती रही, पीपल्स पार्टी की, पीएमएलएन की, उसके पहले जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, वो सारे धांधली ज़्यादा लोग थे जो बैठे हुए थे वहां पे। मेरे ख्याल में इस तरह के बयानियों को बगैर किसी वाज़ेह सबूत और दलील के आगे लेके चलना मैं नहीं समझता कि दानिशमंदी है। इस मुल्क के अंदर कहीं एक फैशन सा बन गया है कि आप स्टैब्लिशमेंट को या ख़ास इदारों को या जुडिशरी के बारे में इस तरह की एक स्टेटमेंट दे देते हैं और उसके पीछे हमें कहीं वाज़ेह कोई सबूत, कोई फैक्ट्स नज़र नहीं आते। और मैं समझता हूँ कि ये रवैया हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल आप देखें, अगर माजी पे नज़र दौड़ाएं तो बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर जीबी में तो अब जाके इलेक्शन 2008 के बाद शुरू हुए हैं, उससे पहले हमेशा ये मिजाज रहा है कश्मीर का कि मरकज़ के अंदर जो जमात बरसे इक़्तिदार होती है हमेशा उसी जमात को वोट मिलते हैं। तो इससे एक बात तो बड़ी साबित होती है कि कश्मीर के अंदर कहीं कोई नज़रियाती वोट नहीं है, वहाँ पे जो किसी पार्टी के मंशूर को एक तरह से एडमायर नहीं किया जाता, बल्कि बुनियादी ज़रूरत ये होती है कि मरकज़ में बैठी हुकूमत के जो इस खित्ते को बिलखुसूस एक चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए चला रही है, अगर उस हुकूमत को उनके साथ हम खड़े नहीं होंगे तो शायद वो तरक्याती फंड जो थोड़े बहुत मिलते हैं और जो थोड़ी बहुत नज़र इस खित्ते पे होती है शायद वो भी नहीं हो पाए। और ये मिजाज रहा है वफाकी हुकूमतों का। इस वक्त अगर आप देखें वही, तो सिंध हुकूमत को मरकज़ से क्या गिला है? यही गिला है कि उनको जो डिविजिबल पूल से पैसे हैं पूरे नहीं मिलते। उनको यही गिला है कि वहाँ पे तरक्याती फंड जो वफाक की जिम्मेदारी है वो नहीं दिए जाते, वहाँ पे जो वफाक के एंड पे तरक्याती प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। इससे पहले जो जीबी के अंदर नून लीग की हुकूमत थी, हफीजुर रहमान साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, आखिरी दिनों में वो ही रोना रोते थे कि मरकज से उन्हें फंड्स नहीं मिल पा रहे, वहाँ पे तरक्याती काम नहीं करा सकते। तो मेरे ख्याल में यही एक बुनियादी खौफ होता है और यही एक बुनियादी लालच होता है जो वहाँ के खित्ते के लोगों को मजबूर करता है कि जो मरकज में बरसे इक़्तिदार हुकूमत है उसी को वोट दिए जाए। वरना देखा जाए तो अगर ये कहा जाए वो पीटीआई के रहनुमा फरमाएं कि जी शायद इमरान खान के विजन से या उनकी परफॉर्मेंस से मुतासर होकर लोगों ने वोट दिए हैं, तो मेरे ख्याल में खुद प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी क़यादत के पीटीआई की क़यादत के बाकी लोग भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि आम आदमी के लिए हालात बड़े मुश्किल हो गए हैं, उनके लिए एक तरह से ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। खुद आपके मुल्क के वज़ीर ख़जाना अगर नए की भी बात करें या आपके प्लानिंग के मिनिस्टर असद उमर साहब कहते हैं कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, मशीनरी आगे नहीं बढ़ रही, इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। अगर हकीकतें ये हैं तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि पीटीआई को परफॉर्मेंस की बुनियाद पे लोगों ने। बिल्कुल सही है शराई साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। नकवी साहब, पिछली मरतबा आप लोगों को 2 सीटें मिली थी, गालिबन केपी से मिली थी, इस दफा आप लोगों की 26 सीटें हो गई है। तो ये कौन सा जादू है जिसकी वजह से मतलब आप लोग इतना बड़ा जंप आप लोगों ने लगा लिया और आप लोगों के ऊपर मतलब जाहिर है कि आपकी गवर्नमेंट के ऊपर धांधली के इल्जामात, अभी अली साहब दोबारा से भी वो बता रहे थे, कुछ साउंड बाइट्स भी मैंने चलाई थी, प्लीज बताइएगा। देखिए, पहली चीज तो ये वन मोमेंट फॉर दिस एनालिसिस जो आप नहीं कर रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ज्यादा वोट लिया, जरा उस पर भी तो थोड़ी रोशनी डाल देना। चलिए, ये तो हुकूमत वाली थ्योरी आपने डाल दी कि जो फेडरल गवर्नमेंट में होता है उसी को वोट मिलते। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कैसे पीछे हो गई, जबकि महाजरीन के वोट पंजाब में सीटें बहुत काफी थी, वो कोई नहीं जीत सके और उधर की सीटों के अंदर भी ये पीपल्स पार्टी से हार गए। और जबकि इनका सिटिंग वजीर आजम था आजाद कश्मीर का, 5 साल इन्होंने तवज्जो उस सूबे पे दी थी। इलेक्शन के बयानिए में न मरियम बीबी ने न खुद वजीर आजम आजाद कश्मीर ने अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र किया। किसी भी जलसे की तकरीर उठा लो तो 5 साल उन्होंने क्या घास खो दी, इसलिए कि कुछ किया होता तो आवाम को बताते कि ये किया था। इससे कि वो थ्योरी जो आप दे रहे हैं उसको मैं
امپیریکل پروف سے تو ثابت غلط نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا بیانیہ جو اینٹی آرمی ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اینٹی پاکستان ہے، افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ سے ملاقات جس نے پاکستان کو گالی دی وہ ان کو مہنگی پڑ گئی، جو کچھ وہ کرتے آئے ہیں اس کے اوپر لوگوں کو پریشان ہے کہ ان کی محبت جو کشمیریوں کے ساتھ ہے وہ اتنی واضح نہیں ہو رہی تھی، ان کی پالیسی اور جو ان کے دور میں کشمیر کوس کو آگے لے کے بڑھنے کی بات ہوتی ہے وہ ان کو نظر نہیں آئی تھی. تو پاکستان مسلم لیگ نواز ہیز بین پلیسڈ ان تھرڈ پوزیشن. فرسٹ پوزیشن تو گئی اس کو جس کی حکومت تھی، یہ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن کا جو مقابلہ ہے وہ شو کرتا ہے کہ ایکچولی پاپولیرٹی کس پارٹی کی ہے. تو میرے لحاظ سے علی گوہر صاحب کو بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا کہ ان کی پارٹی کا یہ جو بیانیہ ہے، اور آپ کے ہمارے ڈان سے جو بھائی آئے ہوئے وہ بھی بالکل درست فرما رہے افتخار صاحب کہ یہ جو بیانیہ ان کا ہے وداؤٹ پروفس کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے وہ چلتا نہیں. اور اب تو دیکھیں میرے لحاظ سے ایک بڑا مسئلہ ہے مہنگائی کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ایک امید جاگی ہے. وہ امید کا چراغ جو پاکستان تحریک انصاف نے دلایا ہے وہ آئی ایم ایف کی فورکاسٹ سے ڈبل جو ہے وہ گروتھ دکھائی ہے. کووڈ کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادیوں کے ملک میں سب سے اچھے طریقے سے پینڈیمک کو ڈیل کرنے میں پاکستان نمبر 1 پہ آ گیا. ایسے کہ پاکستان سے اوپر 2 ملک ہیں، یعنی ہانگ کانگ اور نیوزی لینڈ کی آبادی آپ کو پتہ ہے اور ہانگ کانگ کی بھی پتہ ہے 1 کروڑ سے کم. یہ ساری چیزوں کو مد نظر صرف یہ نہیں دیکھیں، آپ دیکھیے کہ ایک مشکل 70 سال سے ایک کھڈا کھودا گیا تھا، اور خاص طور پہ پچھلے 3 سال سے. ٹھیک ہے نقوی صاحب، اگر اجازت تو میں ایک کوئکلی بریک لے لوں، پھر جو گورنمنٹ کی جو پرفارمنس کے حوالے سے جو بات آپ کر رہے ہیں بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. مندوخیل صاحب آپ لائن پہ ہے جی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے 3 سے 11 پہ چلے گئے، گین کیا 8 سیٹوں کا، پھر آپ لوگ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے؟ میرے خیال میں آپ اپنے سوال کا خود ہی جواب دے رہے ہو. 8 سے 11 کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیں مجھے. آپ بھی فواد چودھری 3 سے 11 ہوئی ہیں نا، آپ لوگوں کی 3 سیٹیں تھی نا؟ نہیں، ہماری 3 سیٹیں تھی اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ ہماری 8 کینڈیڈیٹ ہے، تو 8 سے 11 ایم ایل اے کیسے نکلا ہے؟ پہلا سوال تو یہ میں حکومت سے الٹا کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری 45 کے 42 سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ کھڑے تھے، اور کشمیر کے اندر 33 سیٹوں میں سے ہم نے 10 سیٹیں نکال دی. ان کی ساری داندلی، بدماشی، غنڈہ گردی، سب چیزوں کے باوجود مودی کے ساتھ ڈیل ویل سب چیز، یعنی اب یہ سمجھ لو کہ اسٹریٹ اوے کشمیریوں کے اوپر فائرنگ کی ہے علی گنڈا پور کے گن مینوں نے. وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے باقاعدہ پیسے پکڑے گئے جو لوگوں کو دیتے ہوئے، وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے جو گندی زبان استعمال کی ہے، اور کشمیر الیکشن کمیشن کی لیٹر کی دھجیاں اڑائی خود وزیر اعظم صاحب نے. جو کشمیر الیکشن کمیشن نے جو علی گنڈپور کو باہر نکالنے کا حکم دیا تھا، وزیر اعظم صاحب نے ہیلی کاپٹر میں لے جا کے اسٹیج پہ بٹھا دیے اور بتا دیے جس نے کرنا ہے کرے، میں وزیر اعظم ہوں، میں جو کروں. تو آپ مجھے بتاؤ کہ خود وزیر اعظم پاکستان ان کی دھجیاں اڑا رہی ہے رولز کی، اور دوسری طرف یہ ہمارے محترم شمیم نقوی صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب بتا رہے کھٹا. ارے بھائی کھٹا تو تھا، ہم یہ نہیں کہتے ہیں مثالی حکومتیں تھی، مگر اس کھٹے میں آنکھ بند کر کے آپ لوگ کیوں کود گئے؟ آپ تو بڑے سبز باغ دکھا رہے تھے پاکستان کو کہ 3 مہینے میں ہم پتہ نہیں کیا بنا دیں گے اور 6 مہینے میں کیا بنا دیں گے. آج 3 سال گزر گئے، 3 سال میں آپ اس کھٹے کو تو مزید گہرا کر دیجیے جس کو آپ کھٹا کہہ رہے ہو. آپ نے مہنگائی کی جو ہے نا وہ پاکستان کی تاریخی ریکارڈ قائم کر دی ہے. آپ نے ٹھیک ہے مندوخیل صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں آپ کی طرف آتا ہوں. علی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ اور جو بیانیہ آپ لوگوں کی پارٹی نے مریم صاحبہ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، پھر جو ملاقات کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ نواز شریف صاحب نے افغانستان کے، جنہوں نے پاکستان کے بارے میں، ابھی ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ایک انٹرویو میں انہوں نے ہماری
ظاہر ہے کہ ملٹری کو, ہمارے جو ادارے ہیں ان کو کہا جی کہ یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں, تو کیا اس کی ضرورت تھی اور یہ کیوں تاثر بنتا ہے کہ آپ لوگوں کی پارٹی جو ہے یا لیڈرشپ جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ بیانیہ لے کے چل رہی ہے؟ دیکھیں, یہ پروپوگنڈا تو وہ لوگ کرتے ہیں جو پاکستان کے جمہوری نظام کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی اینٹی اسٹیٹ بیانیہ ہے, ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور الحمدللہ پاکستان کی واحد پارٹی ہے جس کو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے. اور ہم ہاں یہ ضرور ہے کہ اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو اس سسٹم کو سوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو اقلیت کو, جو ایلیمنٹس اقلیت کو اکثریت اور اکثریت کو بدلتے ہیں. یہ کچھ لوگ, مطلب ساری پارٹی نہیں, ظاہر ہے پی ایم ایل این ایک بہت بڑی جماعت ہے جو حکومتوں میں رہی ہے, کچھ لوگ ایسی باتیں, اب جیسے وہ اسماعیل گجر صاحب نے کہہ دیا جی کہ ہم انڈیا کو بلا لیں گے, ہم یہ کر لیں گے, وہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ کر جاتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی؟ دیکھیں, آپ اسماعیل گجر صاحب کی جو بات ہے, بعض اوقات لوگ جذبات میں آ کر ایسی بات کرتے ہیں کہ جن کی بالکل ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی نے تو ان کو شو کا نوٹس دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسماعیل گجر صاحب نے جو وہ بات کی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے, ان بیچاروں نے 3-4 باتیں کی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میرے کیمپ اکھاڑ دیے گئے ہیں, ہمیں ہمارے ووٹر کو ووٹ نہیں ڈالنے دیے جا رہے. آپ نے دیکھا علی امین گنڈا پور کا ابھی قادر مندو خیل صاحب ذکر کر رہے تھے کہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا کہ وہ پیسے تقسیم کر رہے ہیں, اور پھر ان کے جو گن مین تھے وہ کشمیریوں کے اوپر فائرنگ کر رہے تھے, وہ بھی پوری قوم نے دیکھا. پھر جس طرح سے وزیر اعظم صاحب بھاشن دیتے ہیں کہ ہم ملک میں, آپ لوگ اینٹی اسٹیٹ کوئی بات نہیں کرتے, مطلب یہ جو پی ٹی آئی جو شمیم صاحب, جی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم پاکستان کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا چاہتے ہیں, اگر ہم یہ مطالبہ کریں کہ پاکستان کو قانون اور آئین کے مطابق چلنے دیا جائے, اگر ہم یہ مطالبہ کریں کہ پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ چرایا نہ جائے, ووٹ کو عزت دی جائے, تو یہ اگر اینٹی اسٹیٹمنٹ بیانیہ ہے تو پھر یہ ہمارا بیانیہ تو ہے. ٹھیک ہو گیا. افتخار شرازی صاحب, آپ کیا کہیں گے جی اس حوالے سے؟ عجیب بات ہے اس الیکشن کو لے کے, دو بڑی جماعتیں جو بنیادی طور پہ الیکشن دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے ہاتھوں آ رہی ہیں. ایک جماعت کا بیانیہ یہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ حکومت وقت نے وہاں پہ دھانتی کی, دوسری جماعت مسلم لیگ نون کا بیانیہ یہ ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی کی. تو میرے خیال میں ایک تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ دو جماعتیں ایک مختلف بیانیہ لے کے چل رہی ہیں, اور پھر خود نون لیگ کے اندر اگر دیکھا جائے تو ان کی جو پریزیڈنٹ ہے گویا کہ شہباز شریف صاحب, وہ اس سارے معاملے پہ خاموش ہیں. ایک بیان سننے کو نہیں ملا جس میں یہ کہا جائے کہ وہ کسی حکومت صاحب, کیا مریم صاحبہ اور شہباز صاحب کے درمیان کوئی, ڈو یو تھنک کہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے؟ میرا خیال ہے وحید, آپ بھی بڑے عرصے سے فالو کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر جو ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی یہی ہے کہ نون لیگ کے اندر دو طرح کے بیانیے چلتے ہیں, گڈ کاپ بیڈ کاپ, اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک بیانیے کی وراثت, ایک اونرشپ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی کے پاس ہے, اور دوسرے بیانیے کو اون کرتے ہیں شہباز شریف صاحب. اور اب تو ہمیں لگتا ہے کہ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کے اندر بھی اب پارٹی تقسیم ہو چکی ہے. کہیں جلسوں میں ہمیں مریم صاحبہ کے ساتھ احسن اقبال اور اس طرح کے باقی شاہد خاقان نوازی صاحب نظر آتے ہیں, لیکن وہاں پہ سعد رفیق نظر نہیں آتے, وہاں پہ خواجہ آصف صاحب نظر نہیں آتے, وہاں پہ دیگر لوگ نظر نہیں آتے. تو پارٹی کے اندر ایک ڈویژن تو بار ہے. دوسرا, اگر دیکھا جائے کشمیر کے الیکشن کو وحید, تو بہت ساری نشستوں کے اوپر نون لیگ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ہاری ہے. تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے آپ کے خلاف کی. پھر اگر دیکھا جائے تو جو سیکنڈ پاپولر ووٹ لیا ہے وہ نون لیگ نے لیا ہے. ان کا بیانیہ تو یہ ہے کہ 6 لاکھ ووٹ لیے ہیں پی ٹی آئی نے, اور 5 لاکھ ووٹ ان کو ملے ہیں. تو بھائی میرے, پاپولر سیکنڈ ووٹ تو آپ نے لیا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ یہی تو کہتے ہیں کہ ووٹ اتنے لیے ہیں تو سیٹیں اتنی کم کیوں ہو گئی ہیں. جنہوں نے 6 لاکھ لیے ان کی 26 سیٹیں ہو گئی ہیں, اور جنہوں نے اتنے لیے ان کے, جی 2016 کے یو ایس الیکشن کے اندر پاپولر ووٹ ہیلری کلنٹن کو زیادہ ملا تھا, بٹ ٹرمپ صاحب جیت گئے تھے. تو الیکٹورل کالج کے اندر
नशिस्तें अगर आपने ज्यादा ले ली तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं नकवी साहब, आप काइंडली मुझे ये बता दें कि वो ये कहते हैं जी कि हम चाहते हैं सिस्टम ठीक हो। 2013 के इंतखाबात के खिलाफ आप लोगों ने धरना भी दिया था, मतलब जो धांधली के हवाले से, तो यही बात तो PMLN करती है, तो उसमें मतलब क्या क्या बुराई है इसमें? वो कहते हैं जी हम तो ये चाहते हैं कि सिविल जो इदारे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, वो मजबूत हों। नकवी साहब की आवाज नहीं आ रही। चाहे थोड़ा सा आपकी साउंड में प्रॉब्लम है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको पूरा टाइम देंगे। नकवी साहब ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। शमीम नकवी साहब, ब्रेक से पहले मैंने सवाल ये किया था कि PMLN जो ये कहती है कि हम तो सिस्टम को बेहतर करने के लिए और एक शफाफ किस्म के इंतखाबात की बात करते हैं, क्या कहेंगे आप जी? पहले एक कादिर साहब के जुमले पे अगर इजाजत दें तो कह दूं जी प्लीज सर, कि अगर इतनी इलेक्शन जीतने की उम्मीद थी तो एक पार्टी का चेयरमैन एक प्राइवेट ट्रिप के ऊपर इलेक्शन से पहले हफ्ता दिन के भर के लिए गायब हो जाए, हफ्ता 10 दिन के लिए। ये थी इनकी उम्मीद कश्मीर के इलेक्शन के जीतने। ये मुमकिन नहीं होता। कोई किसी को जी शऊर आदमी को ये करना नहीं चाहिए। तो दोनों में से एक चीज मान लेते, या ये इलेक्शन जीत नहीं रहे थे या इनके चेयरमैन जी शऊर नहीं। अब देखिए, जहां तक बात आती है निजाम को दुरुस्त करने की, सबसे आसान तरीका निजाम को सेनेट के इलेक्शन को दुरुस्त करते हैं। हमने कहा कि वोट की ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ओपन वोट के जरिए कर दो, ट्रांसफरेबल सिंगल वोट बट ओपन। चलिए, उस वक्त इन्होंने क्या बहाना दिया कि जी हमें वक्त नहीं दिया। आए उसी से सही करना शुरू करते हैं सेनेट के इलेक्शन को। है तजवीज, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, हम अडॉप्ट कर लेते हैं, तो सेनेट के इलेक्शन में से तो धांधली खत्म हो जाएगी। अब आ जाए बायोमेट्रिक के ऊपर। इनको बायोमेट्रिक पे इतराज है तो बताएं कि बायोमेट्रिक से कोई बेहतर सिस्टम हो सकता है, जिससे बायोमेट्रिक के ये नहीं कह रहे कि नेशनल आईडी कार्ड को नहीं यूज किया जाएगा, उस पर कह रहे हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन बायोमेट्रिक होगी, और अगर बायोमेट्रिक पे फिंगरप्रिंट्स नहीं रिकॉग्नाइज हुएंगे तो फिर जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा थ्रू NIC मैन्युअली। लेकिन उसमें क्या होगा कि जो जितनी इस पे बायोमेट्रिक पे काम हुआ है 80% प्लस जो है वो फिंगरप्रिंट्स रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। ये मेरी उम्र या 65 साल से उम्र के ज्यादा के लोगों को उनको एतबार नहीं है ना, एतमाद का इशू है। वो ये कहते हैं जी कि ये सिस्टम, मैं इलेक्ट्रॉनिक नहीं भाई साहब, मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे नहीं आया, मैं सिर्फ बायोमेट्रिक पे रुका हुआ हूँ। ठीक, बायोमेट्रिक से आने से कुछ ना कुछ मसाइल हल होते हैं। इनके पास से क्या क्या तजावीज आई हैं एज अ पार्टी, दोनों पार्टियों को, जिसके जरिए ये शफाफियत ला सकते हैं। हम तो साथ उसके एक स्टेप और चले गए। हम कह रहे एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाओ जिसके अंदर ड्यूल सिस्टम हो, पर्ची भी निकले जो डाली जाए और वोट भी रिकॉर्ड हो, और अगर किसी को चैलेंज करना है तो पर्चियां गिनी जा सकती हैं। ये नहीं है ठीक, तो इस पे भी इनको इतराज है। भाई इस वक्त भी पर्ची डलती है ना। सो दे हैव टू कम इनटू द सिस्टम, यानी आप जाहिर है कि जो आपका निजाम है उसको तब्दील। इन तीनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी प्रोएक्टिवली तजावीज दे रही है इलेक्शन के निजाम को दुरुस्त करने के लिए? इनके पास से कोई तजावीज आई, कोई चीज ऑन रिकॉर्ड आई? चलें मैं जी पता। और जहां तक देखिए, सही है शिराजी साहब, आप इस पे एक मिनट कमेंट कर ले, फिर मैं बलोच साहब से भी फाइनली ले लूं कमेंट। जी शिराजी साहब। यकीनी तौर पे सिस्टम के अंदर बड़े लूप होल्स हैं और उनको जरूर एड्रेस होना चाहिए, और वो जमातें कि जो कभी RTS के ऊपर या कभी किसी इदारे की मुदाखलत के ऊपर इल्जाम धरती हैं, तो मेरा ख्याल में पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करना इदारों का काम तो नहीं है, पार्लिमान नहीं करना, पार्लिमान ही बेस्ट फोरम है। और अगर यहाँ बैठ के अगर आप इस बात का रोना रोते हैं और हर इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल करार दिया जाता है, तो मेरा ख्याल है फिर इस फोरम को इस्तेमाल करें और जो खराबियां हैं। शिराजी साहब, आपको तो बेहतर मालूम है, अभी बलोच साहब भी बता देंगे कि इशू इनका बेसिकली बुनियादी तौर पे ये, वो कहते हैं जी आप जो भी मशीन लगा दें, मशीन को जो हैंडलर्स हैं वो उनके ऊपर उनको जो है ना प्रॉब्लम है। बेसिकली दिस इज व्हाट दे से।
یقیناً بالکل اس اگر اس ہینڈلر کے اوپر بھی آپ کو اگر تحفظات ہیں تو اس ہینڈلر کی جگہ پہ آپ کس کو لے کے آئیں گے؟ تو وہ انتظام بھی پارلیمان نے کرنا ہے نا میرے خیال میں. اس طرف جائیے، ڈبیٹ کو اوپن کریں. آپ نے مرحلہ الیکشن کرانا ہے بھارت کی طرح یا کچھ اور کرنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس سول مشینری اتنی آرگنائز نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ آپ مرحلہ وار کروائیں. ہندوستان میں آپ کے پڑوس میں ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے، کوئی ایک حل بالکل صحیح ہے. جی بلوچ صاحب آپ کر لینا ایک کافی نہیں ہے. بلوچ صاحب، علی بلوچ صاحب، جی آپ کائنڈلی بتا دیں کہ سسٹم کو اگر بہتر کرنا ہے تو ظاہر ہے پارلیمنٹ از دا فورم. آپ خود ممبر ہیں ماشاءاللہ، اور جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کے اندر پھر کچھ تجاویز لے کر آئیں آپ لوگ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا جو پورا الیکشن کا نظام ہے وہ آلریڈی آر ٹی ایس سسٹم کا ڈسا ہوا ہے. آپ نے پہلے دیکھا کہ پچھلے دفعہ جو 2018 کا الیکشن جب چرایا گیا تو وہ آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہی ہے نا، یہی حکومت اور پورا نظام. اور اس کے علاوہ پھر آپ نے دیکھا کہ اب یہ وہ الیکٹرانک مشین طرف آگے، مطلب 2023 کے الیکشن کی بھی پلاننگ شروع ہو گئی ہے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے نظام کے ایون صرف یہی فیکٹرز نہیں ہے. دیکھیں بلوچ صاحب آپ ماشاءاللہ اتنے آرٹیکولیٹڈ ہے. دیکھیں سننے والوں کو یہ بتا دیں کہ پھر حل کیا ہے، کوئی حل بھی تو ہوگا نا، اس کا حل کیا ہے؟ بالکل، آپ نے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا ہے. حل یہ ہے کہ جن قوتوں کی طرف اشارہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس میں ہوگا کہ جو نظام کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، جو سسٹم کو اداروں کو جس طرح سے کہ نیب کے بارے میں ایک ججمنٹ دی گئی کہ یہ ادارہ طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، پارٹیاں توڑنے اور بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وفاداریاں بدلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب تک ہم اپنے ملک میں ان اثر انداز ہونے والی قوتوں کو یہ ریلائز نہیں کروائیں گے کہ آپ یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کو جو ہے وہ سیاسی انتشار اور معاشی تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور جب تک وہ ایلیمنٹس ریلائز نہیں کریں گے آپ جتنی مرضی ترمیم کر لیں. اچھا آپ دیکھ لیں. ٹائم علی صاحب، میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات جو ہے بالکل آپ نے جو بات کہی ہے کہ جو آپ لوگوں کے کنسرن ہے کہ جو بھی الیکشنز کے اندر میڈلنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کو انشور کیا جا سکے. چاروں مانوں کا شکریہ، اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ.